سلام البنات، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. جيت معكم اليوم بواحد الفيديو اللي تري فريمون تري سبيسيال، وما عرفاش كيفاش غادي نقول لكم بلا ما تشدني الضحكه في الهستيريا. فريمون جايه لي الهستيريا، فرحانه 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 فرحانه، وما عرفاش كيفاش غادي نشرح لكم، مي خاصني نشرح لكم دغيا. المهم اخيرا 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 من بعد عمل شاق انا وراجلي، ومن بعد واحد الخدمه اللي فريمون طلبت منا وقت وفريمون سوفرينا فيها وتزيرنا وهذه كيف عارفين، مي اخيرا حليت لا بوتيك ديالي اللي بسميت ديالي www.hananchannel.com. حليت لا بوتيك ديالي اللي درتها الاغلبيه كان على قبلكم البنات، وبالنسبه ملي كنقول على قبلكم البنات الاغلبيه ديال البنات ديال الجيري وديال المغرب، باسكو لوروب يقدروا يكومونديو الحوايج كيف بغاو كيوصلوا لهم. مي اللي كاينين في المغرب وفي الجيري قليل اللي كيلقاو واحد لو سيت اللي كيدي لهم الحوايج يكونوا في الثمن موان شير ولا كاليتي مزيانه ويدي لهم الحوايج حتى لدارهم. فوالا البنات، هذا هو الخبر الكبير، وفريمون راني فرحانه وما قادراش نوصف لكم الفرحه ديالي. وعارفه بلي ما عطيت لكمش سيسين قبل، ولا قلت لكم كنخدم على شي حاجه، ولا قلت حتى نصدق يعني حتى نكمل لا بوتيك ونكون غادي نحط لهم لوليا وكل شيء، عاد غادي نقولها لهم وبارطاجي معاهم. الوغ كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم البنات. وبالنسبه للبنات ديال الجيري والمغرب درت لكم ليفريزون غراتوي، يعني ترونسبور غادي يكون باطل، كتشري غير البرودوي وكيوصل لك حتى للدار وغراتوي، ما كتخلصي حتى فرانك في الترونسبور. الوغ كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم انني فكرت فيكم في لابوتيك ديالي. المهم بالنسبه للكوموند غادي تكون على 6 ديال المدينات يقدروا يكومونديو. كاين المغرب، الجيريان وفرنسا بيان سور وبلجيكا واسبانيا وهولندا، هادو هما المدن اللي درت باش يقدروا يكومونديو. ودرت لكم بلوزيغ برودوي في لو سيت. المهم سي فاسيل تدخلوا في لو سيت وديكشي. درت لكم لو كود كور ديالي في الاول د لاباج. المهم غادي نوري لكم هنايا ولا هنايا، المهم في الكاميرا غادي نحاول نصايب داكشي في المونتاج ونوري لكم لو سيت او ميم طون. درت لكم لي برودوي ديالي في لاباج الاولى، لي كود كور ديالي اللي عجبوني، وديكشي كله خديناه بالقلب فريمون بالقلب واختارينا. حاولت ندير داكشي يعني ماشي غير البنات اللي كيمشيو بشعرهم وصاف، لا حاولت ندير حوايج اللي كيمشيو مع المحجبات ومع البنات بشعرهم، يعني ديما تلقاو الحويجات مستورين من التحت، وكاينين الحويجات عاوتاني لصحاب شعر والسي. واخترت لكم كيلكو برودوي اللي كنلقى فريمون مناسب في الثمن، ودرت لكم الاثمنه زعما مناسبه فريمون. المهم كنتمنى غادي نخليكم على لو سيت في نفس الوقت تكونوا كتشوفوه. يعني فريمون راني فرحانه نبارطاجي معكم هادشي، وباغا تاكدوا لي في الكومونتير باللي عجب لكم لو سيت، وبلي عاجبكم فريمون، عاجبكم الفكره ولي برودوي سيرتو. المهم الا كانوا عندكم سيغتان برودوي باغيينهم وهذا كتبوا لي داكشي في لي كومونتير، نعمل لكم ان شاء الله لا بوتيك ديالي بلي برودوي اللي كتطلبوهم هكا باش تلقاوهم فاسيلمون. وان شاء الله فيديو اخر غادي نوري لكم لي برودوي من عندي، يعني نوريهم لكم وبريزونطيهم لكم هكا حدا كاميرا تشوفوا لي برودوي والكاليتي وهذا. المهم البنات هذه هي الخبر زعما اللي فرحانه بزاف 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 بزاف. والفرحه ديالي ما تصورش فريمون باش تحلي لا بوتيك ديالك، راه سي با فاسيل باسكو فيها الخدمه فريمون، فيها الخدمه وفيها الخساره ديال الفلوس وفيها بزاف. الوغ كنتمنى تاكدوا لي بلي عجبت لكم، وراني فرحانه يعني واخا كنهضر بزاف ماشي مشكل، فرحانه نخليكم مع لو سيت تكتشفوه. وفي نفس الوقت راجلي حتى هو غادي يشرح لكم بزاف د الحوايج في داكشي سوغ انترنيت، وهذه كتعرفوني انا داكشي الخدمه لي برودوي اخترناهم بجوج بينا. كاين بالنسبه للرجال الا داز من هنا شي راجل كيشوف فيا ولا شي مرا بغات تشري حوايج لولادها ولا لراجلها، راه كاين حتى الحوايج ديال الرجال والدراري الصغار. المهم انا فرحانه بزاف، غادي نخليكم مع لو سيت هكا تشوفوه، وفي نفس الوقت راجلي يشرح لكم وانا عاوتاني نشرح لكم. المهم غادي نمشي نلتحق به ليه وغادي نشرح لكم كلشي. فوالا البنات انا جيت مع راجلي باش نوريو لكم بجوج سلام باش نوريو لكم بجوج كيفاش لاباج. المهم لاباج كيف كتشوفوها دابا تكونوا كتشوفوها معايا في الكاميرا. كي سميتو حاطه هنايا لي كود كور ديالي وكاتباهم تما كود كور، يعني اختارت 6 لي برودوي هيدا في لاباج الاوليه. يعني الحاجات اللي عجبوني وابريسيوني اللي كنت اختارتهم انا وحطيتهم هنا.
الوغ ودابا نخليكم مع مراد يشرح لكم الباقي. فوالا كنبدا نشرح Voilà, لكم donc là on بزاف. est sur la page d'accueil, hein, on a les coups de cœur. Là فوالا on est sur la version ordinateur. Après je vais vous montrer sur téléphone comment c'est. فوالا Donc là sur ordinateur on est comme ça, donc on a les coups de cœur qui ont été sélectionnés par Hanan. Donc à gauche on a le menu. Donc on a trois grandes catégories, femmes, hommes et enfants. Donc on va d'abord aller dans femmes. Dans chaque catégorie on en a trois encore. Donc on a vêtements, chaussures et accessoires. Voilà, c'est comme ça dans les trois, vêtements, Ouais. chaussures, accessoires, vêtements, chaussures, accessoires. Donc on va aller par exemple dans femmes, vêtements. Voilà. Et donc là, on a voilà, la liste de tous les produits les vêtements pour femmes. Ouais. Voilà. Faites attention, en bas, il y a plusieurs pages souvent. Donc là, on a Oui. première page. Pour les deuxième page, vous faites suivant. Voilà. Donc voilà, on a tous les produits. Ensuite, si on va rentrer dans un produit, par exemple, vous êtes intéressé par cette veste. Donc vous cliquez dessus. Et ici, on a plusieurs choix. On a le choix de la couleur, vert ou noir. Voilà. Là, c'est pas le cas parce que c'est une taille unique, mais normalement, il y a aussi le choix pour la taille. يعني du هذه vêtement. taille اونيك باسكو Donc je vais aller par exemple. فوالا hop, تمشي مع كل شيء. il y a quoi qui est pas. Ça, je sais pas. Voilà, ça par exemple. On a la taille L, XL, etc. يا 3 اكس ال حتى ل 4 اكس ال اللي درت يعني بالنسبه للبنات اللي كيكونوا Ça عندهم لي dépend de فورم. chaque. فوالا سا ديبو لا Ça تاي dépend de ديال chaque vêtement. Ça فوالا dépend de chaque اكزاكتومون. vêtement. Donc là, par exemple, je vais mettre gris L. Si on veut l'acheter, donc on fait ajouter au panier. Et ensuite, on fait voir le panier. Donc voilà, une fois que vous avez sélectionné tous les produits que vous voulez, vous faites voir le panier. Et ici, vous avez la liste de tous les produits. J'en rajoute un deuxième, comme ça on va voir. Donc par exemple, je sais pas, je vais aller dans hommes, chaussures. Voilà. Je vais prendre des bottes. En jaune, je vais prendre voilà, taille 41. Voilà, voir le panier. Donc voilà, on a les deux produits qu'on a sélectionnés. Donc ensuite, comment faire pour acheter? On fait procéder au paiement ici. Procéder au paiement. Hop. Voilà, donc ici on rentre tout livre la commande. Donc par exemple, je sais pas, je vais mettre n'importe quoi pour le test. Voilà. Prénom, voilà, je vais rentrer n'importe quoi partout. Et aussi, voilà, code postal. Je vais mettre n'importe quoi. Ici, vous sélectionnez le pays, donc si vous êtes en France, au Maroc, en Algérie. Donc il y a 6 pays, hein, France, Maroc, Algérie, Belgique, Pays-Bas et Espagne. Voilà. Donc vous faites continuer vers la méthode d'envoi. Voilà. Donc livraison, vous voyez que c'est gratuit. Hein. Ouais, Voilà, c'est pour standard tous les shipping, pays. gratuit. Voilà, ici vous avez le résumé de la commande, le prix total. Donc vous faites continuer vers la méthode de paiement. Et en fait, ça va nous diriger vers PayPal. Voilà, attends, déjà on a cette page. Voilà, ici adresse de facturation, vous mettez identique à l'adresse de livraison. Voilà, passez ma commande. Enfin, attends. Voilà, et là ça nous dirige vers PayPal. Donc voilà, donc ceux qui ont un compte PayPal, vous pouvez le mettre ici. Voilà, vous mettez votre mot de passe et vous faites connexion. Ceux qui n'ont pas de compte PayPal, c'est pas grave, vous pouvez faire ici payer par carte. Donc quand vous cliquez sur payer par carte, voilà, vous remplissez voilà, type de carte, vous mettez si vous avez une carte Visa, etc. Voilà. Numéro de la carte, le mois, etc., etc. Là, voilà, il y a l'adresse qui a déjà été mise. Vous faites ouvrir un compte PayPal si vous voulez, vous pouvez mettre oui ou non, voilà. Et vous cliquez sur payer, et voilà, c'est terminé. Voilà, donc on va revenir sur le site. Donc, voilà, il y avait un autre truc que je voulais montrer aussi. Ici, on a un petit truc où c'est écrit euro, parce qu'on a les prix en euros. Ouais. Et si vous voulez changer, vous pouvez mettre par exemple en dirham. Voilà, vous avez les prix qui sont en dirham. Et, ou en dinar algérien. Ici, voilà, ils sont en dinar. C'est bien ça. Donc, voilà, vous pouvez faire ça sur n'importe quelle page. Hein. Là, je l'ai fait sur les coups de cœur, mais sur n'importe quelle page. Voilà, maintenant, on va vous montrer en version téléphone comment c'est. C'est pratiquement pareil. Hop. Voilà, donc là on est sur le téléphone. C'est pareil, hein, on a les coups de cœur. Hop, j'ai laissé en dinar, je vais remettre en euros. Voilà.
C'est pareil, on a les coups de cœur. Et puis là, il y a la petite texte que j'ai écrit en bas là. voilà, un petit texte, Ouais. petit texte de bienvenue. Et donc voilà, ici le menu est ici, c'est les 3 traits ici en fait. Et là c'est pareil, on a femme, voilà, avec les 3 vêtements, chaussures, accessoires, homme, enfant, pareil. Voilà, donc il suffit d'aller dessus, chaussures par exemple. Voilà, je prends ça. Tac, 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 voilà. On choisit comme d'habitude la couleur, la taille, ajouter au panier. Voilà, c'est la même chose en fait. Voilà, c'est tout simple. Donc voilà, donc on est très fiers parce qu'on a, Ouais, c'était beaucoup de exactement. travail quand même. Je voulais le dire. Et on a essayé aussi, il faut dire qu'on a essayé de mettre les tarifs les plus bas possibles Ouais, ouais, pour vous, exactement. avec une livraison qui est complètement gratuite, Ouais. n'importe où vous habitiez. Donc voilà. Donc on est très fiers du travail qu'on a fait. On espère que ça va vous plaire. Vous pouvez nous faire vos retours dans les commentaires. Hein. Oui, c'est ça. C'est ça ce que que je l'ai vous- demandé aussi pour les produits qu'ils vont. Il faut que je le mets dans Voilà, le si vous site voulez, et tout. si quelques vous avez produits. certains produits Voilà, que exactement. vous Si je avez ne en l'ai tête, pas mise, par dites-le nous. exemple, On voilà. verra si c'est possible de les ajouter ou pas. Exactement. Voilà, bah, on attend vos retours. Nous, en tout cas, on est très Très fier, contents très content. et on est excités de voir ce que ça va donner. Et Vraiment, j'espère que ça va marcher et ça va vous plaire surtout parce que on a fait tout ça pour vous, surtout pour l'Algérie et pour Maroc. Voilà, j'étais on appréciée sait par qu'il n'y a ouais, pas beaucoup de sites qui qui, livrent qui au livrent Maroc ou gratuitement, en surtout Algérie. au Maroc, en Même Algérie. qui livrent complètement, parce que Ouais, par y a exemple, pas ils ne peuvent assez. pas commander sur Amazon, Exactement, ouais. sur plein Ouais, ouais, pratiquement ouais, tous les sites. oui. Donc Ouais, voilà. Bah, voilà, on espère que ça va vous plaire. voilà. Donc si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas. N'hésitez pas à nous dire ça aux commentaires وكتبوا لنا هادشي كله البنات في الكومنتير واذا زرتوا لو سيت ولقيتوا شي حاجه عجبتكم كتبوها لي حتى انا باش نعرف والمهم راكم عارفين اللي كاين فرحانين بزاف 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 بهذا الخفاي وكنشكر راجلي بزاف حيت عاوني في هادشي لو سيت هو انجينيور انفورماتيك كيف كتعرفوا الوغ هو اللي كيفهم بزاف هادشي انا اختاريت لي برودوي وعملنا هادشي اونصومبل مي فريمون هو اللي خدم بزاف 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 اكثر مني باش يحط لكم هادشي ويدير لكم كلشي فريمون مزيان وخدم معايا بقلبه واخا كيجي من الخدمه عيا مي واخا هكاك يعني عاوني وكلشي هادشي غير باش تكونوا مزيان وباش تبقاو مشجعيننا المهم صافي بليزير سا نوزا في بليزير فريمون ندير لكم هادشي نديروا لكم هادشي الو كنتمنى يعجب لكم كنتمنى تفرحوني بلي كومونتير ديالكم وتقولوا لي شنو الراي ديالكم واش بغيتونا نزيدوا لكم دي برودوي بارتيكولير باغ اكزومبل شي حاجه عجباكم ما لقيتوهاش عندنا في لو سيت وهذا افيك بليزير نخدموا ونديروها علاش لا هادشي درناه عليكم الوغ كنتمناو تقولوا لنا الراي ديالكم فريمون كنتمناو تقولوا لنا الراي ديالكم جو كرو اون فيني اون فا دير او revoir et n'hésitez pas تحطوا لنا دي جيم ولي لايك وسيرتو دي كومونتير et voilà وبارطاجي مع لي زامي ديالكم اللي كاينين في الجيريان وفي المغرب وهذا بوس سي سيغ المهم اللي كاينين في المغرب والجيريا باسكو كاين بزاف الناس باغيين يكومونديو ويجيو لهم حوايج من المغرب والجيريا مي ما كيلقاوش وفي نفس الوقت ما تنساوش ديك اللعيبه اللي فيها الاورو بالدينار وبالدرهم باش هكا يبانوا لكم الاثمنه بالوضوح بالنسبه للبنات اللي غادي يسولوني شحال كيدوغي يعني باش تليفريو بالكولي ديالكم كياخذ الوقت من 1 سيمين حتى ل 5 سيمين يعني 2 à 5 semaines. 2 oui voilà Ça dépend ça où dépend vous habitez. l'article ça dépend فين ساكنين ça dépend Ouais, ça dépend de l'article où vous habitez. voilà. Donc ça peut prendre exactement entre 2 semaines et 5 semaines environ. 5 سيمين فوالا Environ. نقولوا هكا من 2 سيمانات ل 5 سيمانات هذا بالنسبه لا ليفريزون كنتمنى يعجب لكم الفيديو كيف قال لكم لا تنساوش بوس بلو ما تنساوش ديروا لنا دي جيم وكومونتير كيف قلت لكم وكنقول لكم خليتكم في الخير حتى الفيديو الجاي ان شاء الله وما تنساوش لوليا ديال لو سيت راه في لا باغ دانفو هو صندوق الوصف ونخليه لكم في لو بروميير كومونتير عندي في التحت في لي كومونتير حبوسه كبيره وبسلامه